Hello, hello, what's up? I'm back. It's me, your Tito Wapo. Magkuan taron guys. For today's video, magtiwas ta sa atong trabaho nga motor. Okay. Magtiwas ta. Gamay lagi ko lang guys, mahuman na gid ni. Just follow lang kay para makita ninyo ang update aning ato ang motor nga gi-build para motor show, mapilta og show. So, dara guys, kamulo pagtrabaho, naanay say cover. So, mag-wiring ni karon o mag-muni-muni aning ubang italaod guys. So, Jay, shout out Jay. Dito soy. Okay kayo. Kapay na ko. Okay. Kani atong trabahoon karon guys, kini wiring, mag-wiring ta og tiwa.